Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Noakim bin Roslan. This is my group members for assignment 2 network programming. My name is Shazwan Yusuf Amir. And my name is Farah Akila binti Muhammad Dewana. Today we will discuss about the HTTP API client, and we are using API from Jakim, which is Waktu Solat di Malaysia. So these are our program. So I will running my program by using my IP address, and the client will connect to the server by using this port as same as the server, which is 5050, and these are the formatting. So you can see in here in the chat we say start chat. When the start chat is when I press the start, and it will say the server is working on and my IP address. So there will a new connection, which is the client, the name of the client. So I will start here. Okay, so this is where we put the name for the client. I will say Hakim. Continue. And it will broadcast the message of connection successful, which you can see in the screen of the interface. And start handling thread. Start handling thread is a number of clients connected to the server. So I will show you there is one connected, one active connected, which is this is only one client that are connected. So I will open the next client from the second laptop. So I put the second client name Akila, and so as you can see here, there is a one active, there is two active connection for the client. So it also will produce the broadcast message for the second client. Okay. So saya Farah Akila, saya akan terangkan kita orang punya function dalam ni. Jadi kat dalam ni ada dua function, satu tu kita panggil waktu solat dan satu lagi tu kita panggil zone negeri punya kod. So sekarang ni kalau contoh kita tak tahu kita nak panggil kod apa, so kita boleh search dulu negeri. So sekarang Hakim dah tunjukkan negeri Sabah, ada kod kat situ. So dia akan panggil Sabah punya input. So sekarang ni contohlah kita nak panggil waktu solat kod input boleh. Kat situ kita ada tunjuk zone dan kod zone. So kena tulis satu-satu. Kalau tak tulis macam ni tak boleh panggil benda tu. So in case kita nak panggil Tawau punya, nak tahu waktu azan Tawau, then dia akan keluar. Dia akan call dan benda ni lah yang kita akan panggil dekat API nanti. Okay. So Wani akan terangkan dengan lebih detail mengenai coding dekat dalam dia. Okay. Okay, aku boleh buka balik chat box tadi. Okay, macam Farah Akila ada mention, kita ada dua function, satu untuk panggil waktu solat menggunakan API, lagi satu untuk kita tahu zone code tu yang kita akan pakai bila nak panggil API. Okay, contoh bila user inputkan perkataan negeri, okey, perkataan selepas negeri, apa-apa jua perkataan selepas negeri akan disimpan sebagai negeri. Okey, contoh kalau user input negeri Perak. Okey, so perkataan Perak ni akan disimpan sebagai negeri. So bila kita tengok dekat dalam coding, kalau boleh tengok dekat function get zone negeri ni, nampak tak keyword dalam kurungan negeri tu, di sinilah dia akan melalui if else semua ni untuk macam tadi kita Perak kan, so dia akan pergi dekat yang option Perak. Okay, lepas tu dia akan returnkan balik info mengenai zone-zone di Perak seperti yang dalam chat box ni.
Okay, function kita yang kedua adalah untuk tahu waktu solat. Lepas kita dah tahu katakanlah user adalah daripada Bukit Larut, so kita kena letakkan perkataan zone dan PRK07. Jadi perkataan PRK07 ni akan jadi keyword sebagai zone dan kita akan dapatkan definition get zone bawah sikit. Get solat info. So zone tu akan disimpan sebagai zone dan akan melengkapkan URL API tu untuk kita panggil data waktu solat. Okey, itu hanya untuk panggil data waktu solat. Macam mana kita nak displaykan dia pula? So daripada website kita boleh tengok data waktu solat tu disimpan dalam prayer times. And then contoh katakanlah waktu subuh disimpan sebagai subuh, zuhur dan seterusnya. Okay, berbalik kepada coding kita tadi. Daripada website tadi, data prayer times, data imsak, kita akan save sebagai imsak dan kita akan display balik dekat waktu solat. Macam boleh nampak waktu solat and then kita akan display balik and then return waktu solat. Itulah yang terjadi bila dekat dalam screen, dalam chat box. Dia displaykan balik waktu imsak pukul berapa, waktu subuh pukul berapa, waktu zuhur pukul berapa dan so on. Okay, so untuk klien ni dia tak ada apa sangat. Dia lebih pada IP dengan port saja. Yang selebihnya ni adalah dia punya interface and dia punya display lah waktu solat. Semua ni lah. Banyak penting dia adalah pada di server. So ini adalah if name chatbox, apa yang akan keluar error ke bila client disconnect, dia akan keluar error. So saya akan tunjukkan bila saya disconnect client. Saya padam client daripada laptop lagi satu. So nampak dia akan keluarkan error. Maksudnya was probably caused by remote host. Dia akan tutup sendiri.